Zahvaljujući radionicama, simbolično nazvanim Bakin stari orman, kroz koje ih vodi muzejska edukatorka Bojana Puzović, mališani iz prijepoljskih vrtića imaju priliku da se upoznaju sa delićima prošlosti i predmetima koji su se nekada koristili u domovima njihovih baka i deka, ali i znatno ranije. Cilj radionice je da deca na kreativan i zanimljiv način saznaju kako su naše bake i deke u svakodnevnom životu koristile neke stare stvari. Također, kroz igru, pesmu i razgovor čuće neke zanimljive priče o starim stvarima, zatim vidjet će ih izbliza, moći će da ih dodirnu i da možda i porazgovaraju sa njima. Tako da nadamo se i verujemo da današnja aktivnost će podsticati decu na jačanje svijesti o kulturnom nasleđu i uopšte ljubav prema našoj tradiciji. Tokom radionice deca mogu da vide i stvari koje nisu izložene u okviru stalne etnološke postavke muzeja u Prijepolju, Prošlost na dar, koju posetioci mogu uvek da pogledaju. Za ovu priliku i za ovu manifestaciju nazvanu iz Bakinog ormara izvadili smo one najautentičnije predmete iz naše prošlosti koji govore o načinu života, odevanju, priboru za rad, posuđu, ishrani, svim onim aktivnostima koje su činile svakodnevni život i svakodnevni rad ovog našeg podneblja. U neposrednom kontaktu deca će imati priliku da dodirnu te predmete, da ih osete i na kraju toga, na kraju svake manifestacije, na već pripremljene bojanke na kojima su prezentovani predmeti koje smo izdvojili za ovu priliku, oni će moći na svoj način da ih oboje, ukrase i da oni izrade u papirnoj formi te nove stare predmete. Kroz priču, ali i narodnu pesmu koju su mališani nagradili aplauzom, Bojana Puzović je približila atmosferu u kojoj su korišćeni izabrani predmeti, od kojih su deca neke mogli i da opipaju ili probaju. Većina im je poznata, a najupečatljivije su im bile stare varijante predmeta koji se i danas koriste. Meni je se najviše svidjelo ono za kafu, ono što se neko vrti i šešir. I šta ste još radili? Bojili i tako nešto vidjeli. Jesi nešto prvi put danas vidio ovdje? Ili si ovo vidio i ranije? Prvi put. Pegla. I šta još? Čarape. A šta si vidjela novo? Je li bilo nešto novo danas da se vidi u muzeju? Šta? Da bojimo. Šta ste danas novo naučili? Šta je tebi bilo najzanimljivije? O čemu ste ovdje najviše pričali u muzeju? O pegli, o vuni, o mlinu. Šta je napravljeno od vune? Čarapa. A jesi ti video ranije već vunene čarape ili je ovo prvi put da ih vidiš u muzeju? Ja sam ih video. Si nosio? Jesam. Pegla, rukavice i čarape. Dobro. Šta ste još radili? Crtali. Da vidimo. Kako je ispalo to? Dobro. Šta si ti bojio? Pokaži nam. Sat. Sat. Si vidio nekad takav sat ranije? Ne. Čula sam za peglu. Za što još? Za rukavice, za čarape. Ovo, kao što vidite, nisu njihova prva saznanja o tradiciji. Prva saznanja deca nose iz kuće, a dopunjuju ih, nadograđuju kroz iskustva, kroz priče u vaspitno-obrazovnoj ustanovi i naravno svake godine izlazimo u lokalnu zajednicu, to jest u muzej gde oni nadograđuju svoja saznanja o tradiciji. Nakon što su ofarbali deo dobijenih bojanki i obećali da će ih završiti u vrtiću i doneti nazad u muzej, deca su nagrađena diplomama malih istraživača za, kako u njima piše, hrabrost, radoznalost i prvi korak u čudesni svet muzeja, čime su postali pravi istraživači prošlosti. Osim radionica koje će trajati do četvrtka, mališani će tokom dečije nedelje posećivati i kuću Jusufagića.